Jean Cicedou nin kun ye baara ye ka kuma silamɛw ka baara san n'a yɛlɛma ka kan kalanden fɔlɔ baara n'a ka kalanden fɔlɔ ne kɔnɔ ko Ahmed de ye kalanden fɔlɔ ye maa min bɛ sumu ni dɔnkilifɛn la radio la o bɛ kɛ diinɛ kalan ale man ɲi a la alors ale bɛ Naɲini Jabate ni Abilaye Jabatew nɔfɛ ale b'o de dɔn ani Modibo Gauchew ale ka t'o la e ka ɲi misiri kɔnɔ merci voilà sisan kɔni kuma ɲɛna daba tugura naamu n bala cogo bɛ di dɛ Jean Cicedou ne bɛ n keleku i keleku n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko sirène Jean Cicedou i k'a dɔn gɛlɛya bara ka bange don o don wa tiɲɛ an bɛ ka gɛrɛ a la dɔɔni dɔɔni min ye an baarakɛɲɔgɔn Burama Ture a ka faali min n'a kuma fɔra a bɛ waati jan bɔ Dugufana Keyita ko a ko i k'a dɔn ayiwa min ye ko ye a bara ka ɲɛdɔn don o don ko kura dɔ bɛ da kɛnɛ kan min bɛ awa kiiritigɛlaw ni tiɲɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko awa Burama Ture fabaw walima maa min y'a fa i k'a dɔn ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni barika bonyanen bɛ Jean Cicedou i k'a dɔn a ko nin ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten duwakun dɛmɛnen in yɛrɛ la i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo dara dɔw kɔni wulila ayiwa sɔmin kɛra k'a fɔ k'u bɛna taa dɔw yɛrɛ de bɔnɛ a nin na ka sababu kɛ Burama Ture faali ko ale bi caman dɔn a la wa a bɛ n'a fɔ a kɛra a ɲɛna o ka sariya ani o bɛ fɛn min dɔn a ma se ka fa i k'a dɔn dɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ u bɛ taa o tigi fa sabula sɛrɛ duman don ko caman kɛra a ɲɛna Burama ka ko in na Jean Cicedou sɛbɛnnikɛla ko min ye kunnafoni in ye a sɔrɔla maa min fɛ min ye faransikaw ka kunnafonidila min bɛ Mali kɔnɔ Serge Daniel i y'a dɔn kɔni Serge Daniel a bɛ ko caman galama babali ni awa kuma langolo caman dara ka Serge Daniel sɛgɛrɛ e da ka di kojugu i da bɛ kolobo kalaba kumaw na e ye nafigi de ye e ye nkalontigɛla de ye ni m'i da gɛrɛ i yɛrɛ la i na ko sɔrɔ Mali kɔnɔ Serge Daniel dun ye cɛ min ye Jean Cicedou i k'a dɔn a ka kuma n'a a ka kuma caman kɔni bɛ yen a bɛ kɛ kolo kan janko kunnafoni minnu bi sɔrɔ a bolo Mali kɔnɔ a caman bɛ kolo kan Jean Cicedou i k'a dɔn maa min kɔni gérera Burama Ture ka faali ma n'a ka ka maa caman dɔn minnu bɛ ko in na Jean Cicedou i k'a dɔn u y'a ɲini ka taa bɔn a nin na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi a tigi kɔni kɔlɔsilen bɛ kosɛbɛ min kɔni ye tuwa ye o ma fɔ nka min ye kunnafoni ye a sɔrɔla k'a cari réseaux sociaux ka kosɛbɛ a ko nka min ye Burama Ture i k'a dɔn a minɛbaw a n'a fabaw Jean Cicedou i k'a dɔn awa ko caman kɔni bara ka dɔn min kɔni ye kungo ye Abdul Ɲang ale ye kungo ba sɔrɔ sabula ale minɛna ka don kaso la ale kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri maa t'a fɔ k'i ti maa dɛmɛ nka i k'a dɔn ka sariyatigiw yɛrɛ lagosi min ye Général Musa Tarawele Général Musa Jawara minɛni i k'a dɔn o ko kɔni ma bɛn ale ma a ye kuma caman fɔ o kuma ninnu yɛrɛ laban bi ni ka taa sariyatigiw i k'a dɔn olu jalaki o de kɔni kɛra Abdul Ɲang minɛkun ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi ayiwa min ye maa yɛrɛ min ni bolokɔni ɲɛsinnen b'o ma kosɛbɛ o ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Karimu Keyita Kaco i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ faali in kɔni ani Burama Ture minɛni a jubaju bɔr'o de la nka kiiritigɛlaw kɔni olu kɔni b'u sɛbɛn kɔrɔsɔ ka a kungo n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na ka se k'a dɔn bilhak Burama Ture minɛna mun na a minɛna cogo di a fara cogo di jɔn ni jɔn b'a kalama a kɛra jɔn ni jɔn ɲɛna o sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye n'o ye sirɛni kelen ye fɛn min ye AD Abdaramani Dugure nin y'a ka sɛbɛn ye Abdaramani Dugure ko ɲɔkɛnɛ to dundayɔrɔ ka di nka kɔ b'a la dɛ fɛn min ye kiiritigɛlaw ye u kɛlen bɛ ni k'u soni bɔ dossier kuwalen tan o de dalen bɛ procureur ka tabali kan sɔɔni sisan fɛn min ye kasobonba ye a bɛna fa bamabaw la sisan tewu maa minnu bɛ fɛn d'a ma Ala k'a n'u kisi Ala ka n'o duwawu minɛ u ti kisi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye procureur ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn min ye yuruguyurugu kɛlɛli ma dossier ta o kura de dalen b'a ka tabali kan a bɛna laraweli daminɛ kɔrɔlen tɛ dɛ dossier kura ta o de b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana in ye nafolo dunkojuguya nafolo suɲɛli fɔlɔ maaw tun bɛ maloya la wala u bi siran an bɛ don min ko bi a kɛra wasoko ye sabu maa si tɛ siran jamana ye maa si tɛ siran sariya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye wari dunnaw ja gɛlɛyalen ye bɛɛ u tigɛlen don kiiritigɛlaw de la
n'o tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni dossier dira kiiri tigilamɔgɔw ma n'u y'u ta ngɔnɔ ma u b'a bɛɛ lajɛlen fɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko dossier tan fɔlɔ min n'o talen bɛ procureur fɛ o fɔlɔ o ye INPS ye INPS n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo caman baden de ŋanamuna ka sɛbɛnlankolonw dilan ka wari labɔ min n'a miliyari dagosi ka bon kosɛbɛ o dossier fɔlɔ o dalen bɛ tabali kan INPS a DG kɔrɔw a ɲɛmaa kɔrɔw ka taa fara baarakɛlaw kan comptable ani maa minnu bɛ yen n'olu taara retraite la n'u ye papier lankolon ladon ka wari bɔ k'a dun u bɛɛ bɛ wele ni ka taa n'u ye Boma a bɛɛ ka don kaso la INPS tɛ a ka fura k'a jɛ ten tas je suis d'accord filanan engrais feerela tɛ sugubulon min n'o dira engrais la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministère de l'agriculture san 2015 sugubulon min dira u ye engrais jɛ a baara kɛbaa ɲumanw na ka taa di u somaw n'u namanamaw ma engrais ko kuma cayara fo ka taa fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko Mali ye nafoloba de perdu nin wari in na wa fɛn min ye yuruguyuruguba de o kɛra o dossier fɛnɛ o taara u kana ɲinɛ CMDT l'actuel directeur o ka dossier o k'o bɔ ah mais c'est ça. C'est la CMDT surtout. C'est la CMDT surtout. A tɔgɔ ye di? Nango wa? Banabaatɔ ye. Nango. Nango lamɛn. U ka Nango wele. Maa ma tɛmɛ n'a ye. Jean Sedou non sans blague. Jamana in yuruku ni fɛn. Il y a Baba Berté aussi. Ni Baba Berté o taara ka danga fɔlɔ de ye. Ale de ma kɔɲɔmuso ta. Laban in na a ma kɔɲɔmuso ta. An ka wari la. Ka taa Dakabanaso jɔ ka d'a ma. Dakabanaso jɔ ka d'o ma. Burusi kɔnɔmaa ma n'i nɔrɔ duguba kɔnɔ muso faama na. E bɛ kisi ya. Gawa. I b'i ka muso dɔgɔnin nin ɲɔgɔn na muso ɲɛ yɛlɛlen burusi kɔnɔmaa kalannen muso janjigi n'i k'i ti far'o la i taatɔ filɛ kaso la a bɛ taa. Jean Sedou ministère de l'agriculture a service bɛɛ wallahi a service bɛɛ suyani min bɛ kɛ ministère de l'agriculture la ayiwa sɛnɛkɛlaw kɔ kan n bɛ dɔ dɔn a la dan t'a la dɛ. naam i ye min fɔ o don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministère de l'agriculture a don a tun bɛ wele ko développement rural sɛbɛnnikɛla k'o tɛmɛnen kɔfɛ a nana yɛlɛma ka kɛ agriculture ye cɛ o cɛ tɛmɛna ministeriya ye maa o maa ye DFM ya kɛ maa o maa ye wulikajɔ kɛ CMDT kɔrɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ wele kelen kelen ka t'u bɛɛ jɔ procureur ɲɛkɔrɔ k'u larawe wari minnu dununa wari ka bɔ. Ala ka barika don procureur la. Nam sabanan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ office du Niger a ko n'i y'a ta k'a lajɛ office du Niger a bɛ na larawe a ko office du Niger maa kura bɛ ta ka bila a kunna don min na o y'a sɔrɔ cakɛda in datugutɔ don ko wɛrɛ tɛ nafolo sonyɛli sugubulon namarali namaya sira teriya sira k'a di i ta filɛ n ta di yan gere a gere o caman ba den de bɛ a miliyari dagosi ka bon fo k'a to ten PDG kura min bɛ Abdel Karimu Konate ale nalen ye office Niger lajɛ a ko ne se k'an bolo maga a la fo audit de ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ jaabiw ka bɔ k'a dɔn min ya min kɛ o rapport fana bɛ yen o dira pôle économique ma. Mali jara. An kari ɲɔgɔn na sa o. An bɛ étage sisan waa mugan. Hawula wala ko k'a san wa. Walahi. dɔw b'a di hali 1000. n k'u b'a feere joona k'u débarrasser. n'o bɔra yen ko a ko office Niger ta yen RPM ŋanaba dɔw bɛ yen minnu to a fɔlen bɛɛ olu kɔni ye conflit d'intérêt ani fɛn min ye jamana nafolo sonyɛli délit d'initié o b'u nɔfɛ. Joni naaninan maa to a ma fɔ o dɔnni don naaninan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye armée nationale avion minnu sanna a yɛrɛ avion président de da y'a fɔ a don ko avion turulen b'u n'u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko avion min n'a bɛ san 100 000 u taara o facturer miliyari 10 miliyari 20 miliyari 40. c'est là-bas où toi tu vas pleurer chaud. Et que mɔgɔw bɛ yen o jamais. Jamais. U ko seni f'a da. K'i ye maa o maa sɔrɔ la u k'o minɛ n da maa tɛ yen. motion jɔnni kɛra ministre de l'armée a waati kana bila bi la ɲɛma dɛ tɔgɔ fɔ n ye ka di pardon kunna dɛ n'o tɛ n b'i faa bi. I bɛ k'a ka taa n'a. ministre de l'armée. min fɔlɔ kɛra ministre de la défense nin fɔ kana sa Yamusa Kamara. naam. Yamusa bɔlen IDD cɛ in sa ŋɔnibɔla in. Allah Allah sahurla cɛkɔrɔba de cɛma ibɛri kuru
Kulubali o b'a la n'o bɔra yen sabanan Dayiru Danbɛlɛ Dayiru Danbɛlɛ awɔ cɛkɔrɔba den o nana sɔrɔ nɔnilen don o ma mɛn o y'a sɔrɔ nɔnilen don olu ye kɔsana koyi sa kɔrɔlenw fɔ ka na a banna c'est terminé le tigre dɔ bɛ malo koyi bɛɛ ni sɛbɛnɛ de dɛ o dossier vidé la vérificateur yɛrɛ de y'a sɛbɛnni kɛ o vidé la FMI yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ ko baara ɲɛna ayiwa naam ministère de l'armée an ye waati kɛ o a ye waati kɛ kana ɲinɛ jɔnni colonels ni général dama min bi dibi la n'u ni bɛ nin ko in na direction na chef d'état-major u b'a la commandant des zones u b'a la chef d'opération u b'a la chef de peloton u b'a la directeur des opérations u b'a la a b'a la merci naam hali sarako armée ka sarako minnu bɛ armée maa dɔw bɛ u dalen bɛ kɔrɔ fɛ u ka sara tigɛlen don kilancɛ ye wala maa minnu sara ka sɛbɛnlankolon kɛ k'olu ka sara bɔ wala ka sɛbɛn kɛ k'a fɔ nin maa hakɛ taara front na k'a sɔrɔ hali o kilancɛ ma taa o bɛɛ b'a la ministre min fana bɛ yen sisan colonel Sadio Kamara a y'o bɛɛ dossier cɛ ka t'o di Kirima tɛmɛna ye duruna jamana in bɛ goya tan ni nin sa duruna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye hôpital ye Gabriel Touré a fɔra k'a fɔ k'a rénové a ko sugubulonba bɛ min n'o miliyari dagosi ka bɔ n'o fana joué na ŋanamu k'o ta caw k'o dun caw Gabriel Touré Gabriel Touré Gabriel Touré ça c'était technologie Adama Big Togo Ivoirien ka cɛ in sa awɔ si c'est technologie o de mana scanner feere ka tila ka taa ni Mali ye tribunal la e ma dɔn ninnu b'an fa yan scanner kolonde naam wɔɔrɔnan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CFA wari miliyari 3 o tununa ministère des finances kɔnɔ a ma kɛ ka foyi kɛ ka wari mugujɛ ta dɔrɔn Hebeu ka tunu n'a ye Bubu k'a to ministre des finances la Bubu Sisi i ka filajɛ Bubu Sisi ka waati la awɔ a ka comptable ni fɛnw de don o dossier bɛ procureur bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko fɛn min ye kuranko sira fɛ fɛn min ye maliden dɔ ye o kun y'a ka nafolo ta ka na projet Sunjata k'a fɔ a bɛna kuran dɛsi an ka jamana kɔnɔ CFA wari miliyari 50 a y'o de bɔ min kan ka baara nka fɛn min ye cadre ye énergie du Mali ministère de l'énergie et des mines ani projet minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni u bɛɛ y'u bolo fa 50 miliyari in na ka wari ci Hebeu cɛ ka baara ma se ka kɛ o fana dossier bɛ procureur n b'a villa dɔ yɔrɔ dɔn monsieur le procureur jumɛn don de procureur jumɛn don procureur kura yan jumɛn de a dossier bɛ jɔnni bolo pôle économique qui est le nouveau procureur je le connais pas c'est un tonton hein je cherche pas à connaître les procureurs c'est ta ɲini ka procureur dɔn n tɛ procureur ka so ɲini n t'u ka bureau ɲini motion tous les procureurs anciens ou nouveaux c'est des tontons voilà baara la c'est des tontons c'est tout naam n'i y'a mɛn a bɔnna kan a sigira a kan merci naam sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra yen a ko fɛn min ye dossier 7 ye a ko o fana bɛ yen a ko fɛn min ye wulikajɔ dɔwɛrɛ kɛra a ko fɛn min ye nafoloba ye o de fana tununa sabula n'i y'a ta k'a lajɛ dossier 8 o tɛ dɔwɛrɛ ye Kayi o conseil régional min bɛ yen maa minnu bilalen bɛ yen a k'olu fana ye nafolo kɔni jɛ ni k'a dun nafolo min n'a kun kan ka kɛ ka siraw dilan Kayi ka ji di maaw ma ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka baara di denmisɛnw ma a ko wari min dunna yen fana o CFA wari miliyari dagosi o ka bon kosɛbɛ kɔnɔntɔnna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye ministère de l'agriculture kɔnɔna na tuguni a ko nafolo dɔ taara conseil supérieur de l'agriculture président yɛrɛ de ye nafolo bɔ jamana wagande kɔnɔ k'a fɔ a ka ta ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ o fana tununa mais où est-ce qu'on va dans ce pays ministère de l'agriculture ministère de l'agriculture n k'i ma jamana in kɔnɔ ministre min bɛ yen ni wari ka ca n'a sɔnni ka bon n'a cadre bɛɛ lajɛlen kɛra so ye je t'ai dit ministère de l'agriculture ministère de l'enseignement ministère des armées journaliste Seydou sɔnni min bɛ kɛ nin yɔrɔ non kasoladen cayara kasobonba kɛɲɛrɔba caman bɛ taa kɛɲɛrɔba n'o tɛ premier cabinet faraw yen ka jan sa kulukɔrɔ sa tɛ nin yan kulukɔrɔ kasobon ma ɲi dɛ jinɛ fatɔ bɛ yen n'a ye tɛgɛ di ɲɛ kan dɔrɔn i bɛ kɛ fatɔ yen ma ɲi kulukɔrɔ kasobon ma ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a dafa vérificateur général ye rapport laban min bɔ 2018
cakɛda caman bɛ yen minnu n'olu dossier b'a kɔnɔ Abidjan ambassade o dossier b'a kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Espagne Madrid o b'a kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye Douala ye o b'a kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Italie Rome o b'a kɔnɔ wari sonyɛna ye n'o bɔra yen direction nationale de la santé Bamako yan wari sonyɛna ye n'o bɔra yen pharmacie populaire du Mali wari sonyɛna ye sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra yen aéroport du Mali miliyari 2 ŋanamu o sonyɛna ye. Bravo, monsieur le juge. Aye nin zen dɛ. Nin kɔni. Aye nin zen dɛ. Nin ti bila dɛ. A ko ni nin sɔrɔla dɔ bɛ bɔ Mali ka sɛgɛn la sa. Jean Seyidou ne bɛ n keleku. I keleku. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako la. O don. Jean Seyidou k'a dɔn ka bali ka taa baarakɛyɔrɔ lajɛ n'a sɔrɔla ko bɛɛ lajɛlen sabatilen don. Ministre min n'a bɛ lakana kunna. Ministre de la sécurité. Laya Jaraka fɔ la. Jean Seyidou ministre de la sécurité protection civile. Colonel major Daoud Ali Mohamedine. Daoud. Jean Seyidou k'a dɔn a min sara maa na a ma maa ɲininka hali a nɔfɛmaw Jean Seyidou hali garde corps o ma tugu a nɔfɛ. Ka wuli i k'a dɔn 3h du matin Bamako aéroport ka sin ka yen sɛgɛrɛ sabula kuma caman bɛ fɔ aéroport ko la k'a fɔ lakanabaliya bɛ yen avion dɔw bɛ na maa bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ hali i tɛ polisi sɔrɔ i tɛ gendarme sɔrɔ yen Jean Seyidou k'a dɔn jumadon k'a dugu jɛ sibiri su la Jean Seyidou k'a dɔn ministre a sinna ka wuli 3h du matin k'a ɲɛ ko a kelen k'a ka mobili ta k'i digi n buramuso y'a ɲininka ko i bɛ taa min ko non ko n bɛ taa ci dɔ la ka na n bɛ taa goudron la ka na sɔrɔsi tɛ de ko général kamalen jɛma in tɛ de cɛ jɛma in falenba in falenba nin na Jean Seyidou jumadon k'a dugu jɛ sibiri la ka sin ka taa aéroport de Bamako na Jean Seyidou k'a dɔn maaw ɲɛ b'a muluku malaga la a jɛma pumpulilen a bɛ na a bɛ dɔw kɔnɔ ko nin ye arabu faama dɔ ye jaa ministre natɔ don Jean Seyidou tuma min n'a tora ka gɛrɛ dibi la a bɛ gɛrɛ yeelen la dɔɔni u nana bunatigɛ dɔ k'a fɔ cɔp e ko nin tɛ général yɛrɛ de ye nin tɛ ministre de ye karaw da wulila sɔngala ma ye o don ministre y'an fa heureusement les choses ont changé là-bas avec le commandant Ablaye Coulibaly Ablaye de bɛ wa yadɔ Ablaye tɛ suna e yɛrɛ tɛ suna heureusement kow yɛlɛmanen don aéroport la bi avec le commandant Ablaye Coulibaly Jean Seyidou k'a dɔn a bɛ taa ka segin min kɛ dugu kɔnɔ ni aéroport cɛ a bɛ weleli min kɛ il faut que chaque chose soit à leur place wa u kunna jara dɛ u kunna jara koyi Ali Mohamedou ni a ma ɲi dɛ a ka ci kun yɔrɔnin kelen mais a b'i ka décision signer k'a to aéroport la yan a bɛ bigi ni papier ta dɔrɔn a b'i gɛn non moi je veux des ministres comme ça c'est ce qu'il faut aujourd'hui Jean Seyidou ministre ko o yɔrɔ bɛɛ a ye buru fiyɛ fiyɛlen i k'a dɔn mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan rassemblement a ko jɔn a la a bɛ min ɲini o ye nin de ye à partir de cet instant Mali aéroport du Mali lakanabaliya ni ko kunda min bɛ yen i k'a dɔn mɔgɔw bɛ don ka bɔ taa ka segin la min ka d'u ye o banna cɛ o cɛ n'a y'a minɛ Jean Seyidou k'a dɔn Mali ko tɔ bɛ fɔ e kɔ sabula e bɛ gɛn ka bɔ a la sabula jamana in ni yɛrɛ ye aéroport de ye i k'a dɔn aéroport ko bɛ daminɛ yen n'a fɔra ko kolokala ko bɛ kɛ yen i k'a dɔn o tɛ se ka ɲɛ o tuma u bɛ baara min kan ka kɛ i gendarme wo i douanier wo i polisi wo maa o maa bɛ yen n'u bɛ cɛsiri min kan ka kɛ a bɛ dɔ ka fara a kan a mana bi 3h du matin sini sɔgɔma a bɛ se ka na 6h du matin a t'i sera garde corps la a bɛ se ka na minuit a bɛ se ka na 7h sɔrɔdasi bilalen ko la justement nin kɔrɔ de les commissariats de police les postes de contrôle les machins bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la que tout le monde soit vigilant sur les quais-vives le ministre peut apparaître à tout moment mais c'est ce qu'il faut mais Jean Seyidou non mais c'est ça être chef surtout quand on est militaire c'est ça et quoi kelen de taara wa a kelen même pas de garde-corps général kɔni o bi siran mun ye même pas de chauffeur non parce que n'a ye nin fɔ garde corps ye chauffeur walima chauffeur dɔw da ka di chauffeur yi wala garde corps i b'a sɔrɔ u ka classe bɛ yen wala gardien jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
n'a y'a fɔ olu ye a bɛ tiɲɛ. I b'a sɔrɔ o classe dɔ bɛ yen. classe dɔ bɛ yen. O bɛ se k'u dɛtɛ. Voilà. Komi na ɲɛgɛn na o bɛ téléphone ci. Voilà. Voilà a bɛ tiɲɛ. ou bien chauffeur teri dɔ bɛ yen a cousin dɔ bɛ yen. a b'a fɔ cɛ an classe. on est en route hein. Patron bɛ na dɛ. bon i ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ. I ka ko bɛɛ bɛ tiɲɛ. ɲɔgɔn Seydou olu tun bɛ taa ka graphique industrie da la. polisikɛ dɔ ka moto tiɲɛna yen. polisikɛ birilen don sanmuso siri bɛ k'a ɲɛ guwanen. u ka minnu bɛ yɔrɔ garder sa o tɔgɔ ye di. labugarde ninnu. yarɔ labugarde dɔw bɛ yen. olu kɔni kɔnɔ sɔrɔsiya de ka di olu yɛrɛ don. olu yɛrɛ polisi de wala polisi ye wala u ye sɔrɔsi ye. ale nɔgɔlen ka sin ka na polisikɛ birilen sɔrɔ a ka moto kunna. o ni tiɲɛni. o ni tiɲɛni. a sina kɔnɔ ko classe. ko tasuma b'i bolo. ko classe ko ɲama ni tasuma ye dɛ mais nin polisikɛ in ta ka jugu koyi. a ta ka jugu. a y'i kunkolo wuli ka cɛ labugarde don a ko a sina ko Bamakɔ ka kɔfɛ na. Seydou dafa a ko n'i sɔrɔ n kunna n b'i kɛ tan sisan. lambo ka kɛ don ayi Seydou dafaralen don koyi i kun n'o nani fɔ wa. Jean Seydou n bana jogo bɛ di. daba tun kana ne min tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko 22 septembre fɛn min ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Seydou Jamutene nin y'a ka sɛbɛn ye. Seydou Jamutene ko su o su bi ja a bi dɔ ka b'a fitiri fɛn min ye Asuma président ye Sumelu Bube Mayiga a ye taama kɛ ka taa yɔrɔ min o ye Gawo ye fɛn min ye Gawo ye o y'a faso ye. sɛbɛnnikɛla ko Sumelu Bube Mayiga a ye nin wulikajɔ min kɛ a ko fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in na Sumelu kunbɛnna i b'a fɔ masakɛ sabula a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Gawokaw mun kɛra. Gawo mɔɔw caman kun bɛ nin sɛmiyɛ dunnen na dɔw bɛ jɛgɛmɔ na a ma maa sɔrɔ yen o. Ni jamabaden tu n'as pas vu les images. La mobilisation était de taille. Mais bien sûr. Voilà. La mobilisation était de taille. Mais malheureusement, les gens de Gao, on est en hiver, ils travaillent. Dɔw bɛ foro la, dɔw bɛ jigin. Hélicoptère, an jiginna hélicoptère de la. Qu'est-ce que tu crois? Ayiwa, naam. Bubu Mata Moti hélicoptère la. An fana dara hélicoptère la Gao. Ayiwa. Naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sibiri dɔ ye nɛgɛ kaɲa 12 bi sanga 50 sɔrɔ waati min na Boeing 7041 Sky Mali a nana ka n'i cun Caki fɛn min ye kɔnɔba sogonda in ye a dayɛlɛla maa min bɔra a kɔnɔ fɛn min ye dankɔrɔba in ye ale don Sumelu Bube Mayiga a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Jarabangana ye a bɔra k'i jɔ a nisɔn ka di fɛn min ye bazangulɔkiba ye o b'a la masaya finiw n'a dawula bɛɛ lajɛlen b'a la jama kɔni bɔlen bɛ ka aéroport fa bɛɛ lajɛlen fa ni k'a kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko a takun ye min ye o de ye fɛn min ye Asuma ye a ka conférence régionale min n'o kun bolodalen bɛ a nana ni ka na o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunbɛnniw bannen nɛgɛ kaɲa 9 o dugusɛjɛ fɛn min ye sigi kun kelen bɛ ka lajɛ min kɔnɔ o sigi nana kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Gawokaw ye Asuma bolofara bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka caya kosɛbɛ ka Sumelu Bube Mayiga kunbɛn sabula sigi bi kɛ fɛn min kama o ye conférence régionale ye min ye Asuma ye sigi jara sabu bɛnkun kɛra fɛn o fɛn kan k'o bi sabati o bɛɛ lajɛlen sabatira nka min nana ka na ko tɔ ja a ko RPM maa caman de mina cɛ ka bɔ RPM na ka don Asuma na. Tu as vu? J'ai vu quoi? Toi, tu vas quitter l'URD pour l'Asuma, Timon. Moi, je ne suis pas de l'URD. Ah, et puis Jumena. Comme nous sommes ici, c'est Sarah. On est pour l'URD là-haut. Hé, à Bano. Attention, mais Mamadou Igor Diarra est là-bas, ton petit frère. Mais Mamadou Igor Diarra n'est pas rectification. C'est pas mon petit frère, c'est mon fils. Ah voilà. Ndédou. Mais ton fils est là-bas. L'URD, c'est pour toi aujourd'hui? Non. Je ne suis pas de l'URD. Il y a Maître Demba Traoré, futur candidat à l'élection présidentielle à l'URD. Désolé, je ne suis pas de l'URD. Je ne suis plus. Ah bon? Mais c'est l'héritage de ton ami, Soumana Cissé. Mais Soumana Cissé, politique de dos, n'allez boire à Kabane, Borao. Oh, ma URD ko bala. Aïe. Ah, qu'est-ce que ça continue? N'est à la bléo. Ah, il t'a une venue gagner. Aïe, aïe, il y a des vieux. Je te mens pas, mon cher. Maître Demba bise ka ko kɛ koyi. A tɛ se. Ah? Mais Maître Demba kɔni dɛ. Demba wa. Il est riche. J'ai pas dit le contraire. Demba est vachement riche. A barika ye dɔrɔmɛ 40.
Bon, mi yɛlɛma i bɛ don yɛlɛ la. N tɛ tanu don juru la o. Tu viens à l'Asma, c'est tout prêt. Akuma n ka ko banna. Asuma ko bannen don tɛ. Maa bɛ taa tugu o nɔfɛ. Bolo don. Armée ka ko ɲɛɲini tɔ don. I bolo don. Georges Zedou dolo mana bɔ dolo ɲɛduma mana bɔ cogo cogo kalo ɲɛdumanu i k'a dɔn asafurula kalo ɲɛduma ma bɔ dolo ɲɛdumanw bi bɔ i kɛrɛda fɛ Georges Zedou i k'a dɔn Yelenkura a n'a masiri Georges Zedou i k'a dɔn éducateur de renouveau a ko Yelenkura n'a masiri a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Cissé Blé. Mais vous conseillez mal Boubou Cissé. Vous, qui? Aw munu n'a bɛ ɲɔgɔn ye kɛ. Non. Bon, i bɛ maa minnu dɔn n'olu b'a dɔn u k'a conseiller. Mun de la? Boubou ka di ne ye fo k'a faga mun na denmisɛn don a kalannen don mais keguya de t'a la. Jamana bin n'i bolo sisan i ye nin waribaden sɔrɔ t'i da i k'i mankan suma ni jamana basigira i bɛna wala n'i ma ɲɛ o kɔ ni wari b'i kun ko wari cayara i t'a kɛ cogo dɔn fantanw dɛmɛ san 5 fɔlɔ ka tɛmɛ n'o tɛmɛna i b'i kan bɔ i b'a jɛ filanan o tuma i gili bɛ sigi i b'a sɔrɔ ayiwa o tɛ ka conseil e binna sisan i binna da min kan i k'i b'i wuli o yɔrɔ ka fanga ɲini o tɛ ka conseil a ti ɲɛ o tɛ ka conseil awɔ bon o tuma shut up anglais ko shut up ferme ta bouche sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n ka tɛmɛ n'o ye aya baasi tɛ naamu. Et je ne veux pas être interrompu. Aïe, non, vas-y. Merci. Vas-y. Georges Zedou, l'indicateur de renouveau, I grec Doumbia, Ako Yele Boira, Kalo Yelenkura Boira, Dolo Nyaduma Boira, au toit de Côte Dr Boubou Cissé, Joël se dit Kado Kavio Tadjasa Jasa, Katatu Moti, ni Amadou Toumani Touré Boira là, politiquement Madelika ni Nuana Yelembo Moti ni Boubou Cissé. Jean Zedou, Semenegala ko, Sumele Cissé a Kinya Taba, Jean se dit Ekwa Madonzade, Ikaro Dr Boubou Cissé, Sabula Yele ni Mami Ba fait. Journaliste se dit Ikado a Barkana Foka Todi, a Kuni Yata Kalaja Moti, Sibiri Temene, Haramade Borade ko di Dengulu, Fanda Nani Bele Gilena, Iba Foko Gina ni Wakula Tuna Moti, Jean se dit Kardon, Awa Yerde Nyama, Saligu Sanogo, Autara du Boubou Cissé Blasra, Mi Genesi, Demson Nyama. Otara Boubou Cissé bilasira min ye URD a cɛ kumaba muso kumabaw bɛɛ lajɛlen sogo doni ayiwa ka Moti sɛgɛrɛ saliba min bɛ Moti n'u k'a ma ko salisori banba hadamaden a bana hadamaden la maanifin dɛsɛra ka don f'u ye baasi siri da la fo danganda la maanifin wɔyɛlen b'a bɛɛ la Boubou Cissé je te dis de te taire laisse-moi lire le journal ayiwa vas-y. Georges Zedou Semenegala ko a ko i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri kura ye Boubou Cissé a ye kɔrɔfɔta nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ a yɛrɛ ka kuma a nana URD la kun min na a bɛ politique kɛ kun min na nin dɔnna nin don in de i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé a ko a bɛ jama fɔ k'u waleɲumandɔn a ko tiɲɛ don ale y'a ka baara bɛɛ kɛ maa wɛrɛ dibila a y'a ka baara bɛɛ kɛ politique baara tɛ Georges Zedou i k'a dɔn jamana kanu ani jamana baara sabula a tun bɛ ciden ɲɛ la a tun bɛ baara de kan k'a kɛ jamana ye o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ jamana in ka d'ale Mali de kɛra sababu ye ale ka diɲɛ ye a kalanna Mali de la Georges Zedou i k'a dɔn ale kɛra faama ye Mali de la a se ka kɛ fitiriwale Mali ma Georges Zedou a nana miiri ni tasi kɛ politique baara ye baara teli ye i ni maa wɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔn hakili la jamana baara taabolo kɛcogo ɲuman i k'a dɔn a bɛ bɛn kelen kan a k'o de y'a kɛ politique maa ye filanan munna URD a donn'o tɔn na Georges Zedou kabini bi tɛ ni ayiwa kununko tɛ kabini ala y'ale Boubou Cissé da Georges Zedou i k'a dɔn a ma deli ka don politique tɔn na u ka sɛbɛnfuraw lajɛ ka ɲininkali kɛ a ma deli ka baara kɛ politique tɔn ye sɛbɛnfuraw ka lajɛ ka ɲininkali kɛ Georges Zedou i k'a dɔn a yɛrɛ ni de y'a kanu kabini bi tɛ n'a ma ɲɛ ne bɛ kɛ politique maa ye don o don n b'a kɛ URD la a ko k'a sababu kɛ min ye Sumɛlɛ Cissé i kana nin ko gɛlɛya in ni nin kuma caman lajɛ Sumɛlɛ Cissé tun b'ale laadi Sumɛlɛ Cissé tun b'ale wele a kɛ tan a bɔ tan i ni nin ka nin fɔ i ni nin ka jɛni na kana sɔn i ma abada a ko i k'a dɔn baara ɲɛna ale bolo ka da Sumɛlɛ Cissé ka ladilikan kan dans les dos de IBK ni journaliste Zedou ni IBK ni ayiwa ni ɲininka ni Sumɛlɛ Cissé tɛ bi a ko i k'a dɔn nin ye ala taluba ye ale ka se ka na bi min ye Sumɛlɛ Cissé kɔ ye k'o dilan a n'a jɛɲɔgɔnkɔrɔw a ko i k'a dɔn a tun ka ala deli y'o ye Georges Zedou an bɛ don min na ko bi wa a ka wulikajɔ ni cɛsiri o ye URD ye wa wulikajɔ dama tɛ koyi jamana ɲɛta ani jamana hakilina sɔrɔli ale Boubou Cissé a b'o baara la Georges Zedou i k'a dɔn Motikaw i k'a dɔn u ye a kɛ ayiwa Moti den ye nin kɛra maa min ye Mali yɛrɛ bɛɛ y'o dɔn wa Amadou Toumani Touré
k'a kɛ Moti den ye o tuma Moti den tun tɛ yan. Moti den ko dɔ kɛ u y'a kɛ Moti den ye c'est à dire que Moti den min ye u ye bonya ta k'a d'a ma bandiri dɔ bɛ yen o bɛ d'i ma Johan Seydou o tɛ di bɛɛ ma o bɛ di dugu maabaw de ma a dira Amadu fɔlɔ de ma a filanan kɛra Bubu ye Bubu ko tulonkɛ tɛ bilen ayiwa naamu para au sérieux non c'est pas au sérieux mais mi hakilina de fɛnɛ fɔ non j'ai pas besoin vraiment je te l'interdis c'est mal parti URD ne de kun bɔra wa je retourne dans notre cas wa i bɛ taa n ka fa fɛ wa i bɛ taa Bubu ka fa fɛ fankelen b'e la ne ka fa ye maître Demba de ye o fankelen b'e la o toi tu as Asuma bɛ se ka kɛ maître Demba fɛ diɲɛ na Asuma ye c'est ça ton problème maître Demba kasoladen kɔni maître Demba et le tigre c'est des camarades politiques maa mana bɔ kaso la taa fankelen de la ɲɛma i bolo don a ma sugu bɛɛ dun a b'a sugu bɛɛ kasoladen de bɛ malo maa ma bilen kaba b'i kun zamɛ b'i kun sɔ b'i kun a bɛɛ bɛ kɛ minɛn kelen na kini min bɛ tobi ka d'aw ma kasoba la zangaroba maa b'o dun bilen k'i bɛ tiɲɛ fɔ wa naam ne bɛ n da bila i da la naam naam n y'i sara kɛ Goyita ye Goyita ye joli Goyita e tɛ Goyita dɔn wa ayi o ye anw ka ministre de l'agriculture et de l'alimentation Goyita awɔ le Goyita c'est quel Goyita i t'o dɔn sa n'Ala ye kasobonba latigɛ i ye don min awuzu bilahi minash shaitani rajim i bɛ babu dɔn masigeti i bɛ Goyita dɔn Ala kana dɔnni latigɛ ma naam i bolo don masigeti ne ko e tɛ taa hali bɔ maaya ye ne wa ka da mun kan mun bɛna n ko ye i minɛ ne k'i datugu n'i wele téléphone na n'i ma Seydou yafa ma dɛ n dɔgɔnin n ko yafa ma dɛ n de tɛ taa e bi siran da de siranko tɛ o ayi n ko n tɛ taa bɔ ye n tɛ tɛmɛ a da fɛ i ka yafa ma n ka hakili b'i la n y'a f'i ye o n ko ne tɛ taa n y'a f'i ye koyi n tɛ taa dɛ jaa cɛ bi siran cɛ ɲɛ o dɔgɔ tɔgɔ la ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ nin sɛbɛn ye an ko min b'a la preuve fasiriba n'o ye Umaru Konate bi y'a ka sɛbɛn ye Umaru Konate ko fɛn min ye maa n'i bi ko o ko la i hakili to sini na o de ka ɲi Docteur Choguel ko kala Mayiga e ko a ka kelen kɔrɔw olu kelen tɛ ni ŋanaŋwara don a sen na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma min bɛ Choguel dabi o de ye k'a fɔ programme d'action gouvernementale min n'o kuma fɔra o ka waleya o dɔrɔn tɛ Choguel ka laɲini fanba ye min ye o de ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara a kan sigi dɔ bɛ yen a b'a fɛ k'o kɛ a ko min ma assise de la refondation sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ walasa o ka se ka waleya laɲiniba kelen b'a fɛ k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan sigi in ka se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko nka ni Ala ma ja kɛ Docteur Choguel ko kala Mayiga n'a ma ko in dacogo dɔ bɛɛ a laban a bɛ sigi a kelen na sabula parti politique caman bɛ yen minnu kɔkɔmalen bɛ k'a kɔnɔ k'o sababuya kɛ i bɛ ka tile la fɛn min ye sigi dɔ kɛra ko min ma dialogue national inclusive Choguel yɛrɛ a sen ma don dialogue in na wa lajɛ caman kɛra a ye minnu tɛgɛrɛ u ma o donnama kama a ye kɛlɛ daminɛ i bɛ ka nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'ale yɛrɛ wulila o sumako dugumajɛ k'a fɔ a b'o ɲɔgɔn na ko wɛrɛ kɛ a laban fɛn min ye politiki tɔ minnu bɛ yen n'olu diminen bɛ transition fanga taacogo la ani n'olu ni Choguel tɛ fankelen fɛ o laban o b'u pan a kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Docteur Choguel ko kala Mayiga ani Asimi Goyita bɛ jɛ la siga t'a la fɛn min ye cɛmancɛla fanga ye a kolonba dɔ ye ale ye bi politiki tɔn caman dun fana bɛ yen minnu jiginnen b'a la sabula o y'a jira k'a fɔ hakilina min bɛ Choguel la o tɛ transition a kuncɛli ye kalo 6 nata in kɔnɔ o tuma u kɛlen bɛ k'a bisigi k'a fɔ n'Ala ma ja kɛ a bɛ sɔn ka dɔ fara transition kundama kan o tuma nin n'a damada kama n'a ma jateminɛ kɛ a bɛna sigi min kɛ sigi in kɔni bɛna taa kɛ sigi lankolon ye sabula parti politique bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakili di yɔrɔ min n'a kelen y'a kɛ bɛɛ a lawaleyali a bɛna kɛ gɛlɛya ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ RPM député caman bɛ yen ka fara parti politique caman kan olu kɔni diminen bɛ ko in na sabula u y'a jira k'a fɔ Choguel kɔni a bɛ ka taa ni sira min ye fɛn min ye olu kɔni ye u ti don o da fɛ wa n'Ala ma ja kɛ transition fiɲɛ a bɛna bɔ nin na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli la Johan Seydou ne bɛ n keleku i keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays faso o don Seydou k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Burama Gindo ko Johan Seydou k'a dɔn vote n'a kɛra sini sɔgɔma maa min labɛnnen bɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Alu Bouakari Diallo ye
ABD. I k'a dɔn ABD. Alu Bouakari Diallo. Mon ex-allié. I k'a dɔn ADP. I k'a dɔn président d'honneur. Odo. Joan Sodi k'a dɔn don o don dɔ de bɛ fara jama kan. Parti politique 20. Olu de ye bolonɔ bila kɛ. Joan Sodi k'a dɔn ni vote kɛra sini Alu Bouakari Diallo olu b'a nɔfɛ. U k'o jɛkulu de ma ADR. ADR ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ. Alu Bouakari Diallo. U dalen don a la. Joan Sodi k'a dɔn jamana maracogo. U dalen don a la jamana wulikajɔ ani jamana ɲinifɛnw na. Ka d'a la k'a fɔ Alu Bouakari Diallo nin sɔrɔ bosoba in nin bɛ se ka jamanatigiya kɛ kabini san 2013 olu y'a sɛnsɛn ka jateminɛ k'a nɔfɛ fo ka se bi ma olu kɔni tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la dɛ kunnafoni in sɔrɔla maa min na o ye Tanba da ɲɔgɔn ye ale de ye jɛkulu 20 min n'u ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ ale y'u ka kuma laselikɛla ye o kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛna dabali tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ni vote kɛra sini bɛɛ olu bɛ cɛ min nɔfɛ Alu Bouakari Diallo don n'a kɛra san 1 kɔfɛ olu bɛ cɛ min nɔfɛ Alu Bouakari Diallo don sabula olu dalen don a la a ka baara kɛcogo a n'a barika dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ olu dalen don a la wa olu ye jateminɛ kɛ kabini 2013 ka n'a bila bi la olu dan bɛ cɛ kelen min na k'a fɔ a bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la o ye Aliyu Boubacar Diallo ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana e ko parti mugan ne wa jumɛn ni jumɛn u m'u tɔgɔ sɛbɛn dɛ jumɛn ye je voulais des précisions mais si tu connais des précisions comme e yɛrɛ ni ninnu journalistes bɛɛ kelen i tɛ précision di oui je vais chercher ben cherche et tu donnes des précisions je crois que c'est des micro-partis des micro-partis e ɲɛ bɛ parti belebeleba e yɛrɛ dalen don parti belebeleba minnu bɛ yen c'est olu ka dɔgɔ micro-parti ye regarde des partis c'est qui et qui regarde des partis je te donne un exemple parti politique bi ADEMA RPM URD ASMA PS Yelengura, APR, CODEM, MPM, non le Tico, les restes c'est des micro-partis. Justement, et parti minnou voit, au lieu de parti ré, parti Mali Konobi, Mali est reconnu parti bi, URD, oui, Adema, oui, RPM ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il y a famille. Asma, ça n'existe pas. CODEM, un peu. MPM, Adi. MPM est Adi Nyangadou. C'est Bamako. MPM est Bamako. Et tu vas voir. Tu parles de ton frère comme ça? Non. Adi est mon petit. Je parle pas de mon frère, mais je parle du parti. PACP, Nyangoro Yasamaki. Ça c'est Obida Oulesebougou. C'est fini. À Oulesebougou, il est mort. Yelema, Moussamara. Moussamara, oui, je suis d'accord. RPDM, Cheikh Modibo Diarra. Ça c'est Oda Segou Plenganaï. Parti Bana, il y a les Sénides. Ça c'est mon parti. Ah voilà. Ça c'est mon parti de naissance. Oui. Mais même là, c'est des problèmes. C'est une limite d'Assegou. Abida Segou. Joan Sidi, wallahi, mati kale politique là, wallahi là. Joan Sidi kado ni parti nyama minouvle, ni damado mi vie. Ni vote taroku ka dugolo, te kale mairie. Django député. Ah non, mais non. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails. Il faut ton analyse politique à Tichi. Non, il faut que tu follow. Joan Sidi. Mais regarde le RPM qui est mort, qui est athée à Bana Malikono. Il peut pas être président de majorité. RPM député. Ou quand voter au Kenya avec tu vas voir. Voter, c'est-à-dire président ni député et tu vas voir la réalité politique. La réalité politique de ce pays, tu verras. Mais nous, le président Folosigi, exactly. Voilà le problème du Mali. Donc, ni hali ala mangishila ni IDD kera Mali président. Ni IDD kera Mali président. Ala kana ngishide. Au début kaou. IDD. Awa. Ni IDD kera président. Je te jure que ni vote au Canada fait. IDD bebita do IDD. Ni IDD kera président. Ni vote kera ni vote kera quoi fait. Bebita do IDD, ils vont avoir la majorité. Ils vont avoir la majorité. Mais ni vote au Canada fait. Il faut qu'il y ait une majorité sur. Et ma RPM donc ce n'est que le jeu d'intérêt, mais ça ne veut pas dire que le parti est fort et solide. Non, pas du tout. Afamna. Le seul parti politique qui pouvait faire ça dans le temps, c'était l'ADEMA. Même actuellement. Bien structuré, bien réparti dans le pays. C'est-à-dire que vraiment les gens étaient là par pure conviction. Mais au fond, il y en a bien. Abigla. Allah nous cassera. Ani ira fait. Ani nata no fait. Ani atete nana. Alchidia.
ATT nana an bɛ ATT nɔfɛ IBK nana vum parti sara bi wuli non parti bi wuli ni ko kɛra fɛ an ka te Zara premier min o ka kɛ cogo bɛ di daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma humanité MMB nin y'a ka sɛbɛn ye a ko an ka taa APJ la cakɛda min sigira jamana faamaw fɛ min bɛ se k'a to denmisɛnw ka baara ko ka jidi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye APJ bilama ta k'a lajɛ a kɛra jigi wari ye Allah sabula a ko fɛn min ye denmisɛnw ka baarantanya ye dɔ de bi fara a kan siga t'o la o dɔrɔn tɛ nafolo min bi ta ka d'u ma jamana fɛ fɛn min ye nafolo in kɔni ye a minɛ kojuguya n'a burujali o de kɛlen bɛ ndinga dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bɔ kɛra min kalama laban in na faamakɔrɔ o faamakɔrɔ n'o ye APJ ɲɛmaya kɛ n'u wulila ka bɔ yen ka maakura bil'u nɔ la u bɛɛ lajɛlen ka kɔntaraw b'u nɔ la wa u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u sara ta halisa Mali kɔ kan awɔ Mali kɔ kan Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye faamasigi n'a bi kɛ APJ la fɛn min ye conseil des ministres o de b'a fɔ wa conseil des ministres de b'a wuli jamanakuntigi yɛrɛ de bi décret signé k'a fɔ karisa e bɔra la sɛbɛnnikɛla ko i bɔlen kɔfɛ a la dɔrɔmɛ kelen i n'o man kan tuguni sara la APJ kɔnɔna na nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye taabolo jugu dɔw sigilen bɛ APJ kɔnɔ n'e bɔra la walasa kokɔrɔ minnu de bɛ na e da ka di o kan o tuma fɛn min ye maa o maa ye DGA kɛ APJ kɔnɔna na k'e kɛra directeur ye i ka sara u b'a d'i ma kura ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin n'a damanda de faralen bɛ ɲɔgɔn kan maa caman bɛ yen minnu ye jɔyɔrɔ ka APJ kɔrɔ u wulila ka bɔ yen nk'u labanna tuguni ka tila k'u wele kalo o kalo directeurs généraux adjoints hauts responsables ani fɛn min ye fonctionnaire wɛrɛw ye minnu bɛ n'olu tun ye baara kɛ APJ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ni kalo sara u ka sara bɛ bila u ka compte kɔnɔ voilà sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana a service daw ye n'o ye trésor maaw ye olu de yɛrɛ de nana lawuli kɛ k'a dɔn k'a fɔ sara tata ani wari bɔta APJ la a ka diya kojugu o tuma an ka ko in ɲɛɲini nana bɔ min kan nin don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye APJ ye warimuguba de kululen b'a kɔnɔ ko ka denmisɛnw ka baara ko ɲɛnabɔ nka a ti don a da fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faamaw yɛrɛ ye olu de b'a bɛɛ lajɛlen dun sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye APJ a hakilina sigira san 2004 jamanakuntigi Amadu Tumani Ture fɛ o don a ye wulikajɔ minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na o dɔnnen bɛ sabula denmisɛn caman bɛ yen a ye wulikajɔ kɛ k'olu dɛmɛ min bɛ se k'a t'u ka baara sɔrɔ caman ye baara sɔrɔ o kuma a kɛra cɛw ni musow a ko ATT a y'o kɛ nka ATT tile tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye APJ ye a tora foso fasa de la ten jamana nafolo bi bila a kɔnɔ nka denmisɛnw di fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye APJ ye baara bolo minnu b'a bolo dɔwɛrɛ tɛ ka denmisɛnw kala k'u dɛmɛ k'u kala baara la k'u dɛmɛ ka sociétéw dayɛlɛ ka laban ka wari d'u ma min bɛ se k'a to u ka se ka ɲɛtaa sabati APJ kan ka nin bɛɛ lajɛlen de kɛ wa jamana b'o wari de ta ka d'u ma nka fɛn min kɔni ye nɔ ye o ma bɔ jaa dɔwɛrɛ tɛ koyi wari min bi d'u ma u yɛrɛ dalen bɛ wari in bɛɛ lajɛlen kan ni k'a salo ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min n'a bɛ APJ kunna bi n'o ye directeur ye a tɔ a de ye Mamadu Ba ɲɛ de jɔlen b'ale la sabula nin kɛcogo jugu ani taacogo jugu min bɛ APJ la n'a ma fu siri ni dan na a yɛrɛ bɛ fɛn sɔrɔ a kɔlɔlɔ la n'a farala kojugu kɛbaaw kan janfa kɛbaaw ani jamana janfabaw ni denmisɛnw ka hakɛ ntarakiba n'a faral'o kan a yɛrɛ bɛ taa gɔngɔ fɛ sabula cɛ min bɛ bi n'o ye Asimi Goyita ye tan t'a bolo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye APJ ye a kan ka fura de fɛn min ye cadre o cadre n'a bɛ APJ kɔnɔ ko cadre kɔrɔ don i ta in ɲɔgɔn na k'a bɛɛ renvoyer hali chauffeur ni gardien i b'u bɛɛ kɛ i bɛ maakura ta ne y'o fɔ a ye juguya tɛ o bon Mamadu Ba a kan k'o de kɛ voilà k'a daminɛ région kɔnɔ APJ ka bolofara bɛɛ région fɛn o fɛn na ka na direction générale yɛrɛ la k'a bɛɛ kɛ justement c'est la solution ne ye nin fɔ a ye a ko ne ma kalan i bɛ ko dɔn n'i kɛra ministre ye Jɔn Seju n'i nana maa ma bɛ ministère la a bɛɛ furan ka bɔ yen a bɛɛ wa hali direction mais tout n'i ma kɛ a tɛ ɲɛnabɔ o a bɛɛ kɛ Jɔn Seju n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛnankura o don sɛbɛnnikɛbaa de ye Mahamani Ture ye Mahamani ko a k'i k'a dɔn Jɔn Seju i k'a dɔn ni kɛlɛ ma kɛ sebaa ti dɔn hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ maa de bi sa Jɔn Seju i k'a dɔn ayiwa min ye jahadimaw ye foyi den kelen tɛ se jahadima la an yɛrɛ dama kɔ Jɔn Seju i k'a dɔn terroriste maa 97 k'a bɛɛ lajɛlen ni kɛlɛ karaba u su dalen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ wa tabarikala
sɛbɛnnikɛla ko an ka donsow olu de kɛlen kelen bɛ k'u ni filisa jɛnɛ a n'a lamini na dugu minnu bɛ yen n'u k'a ma ko maribugu Jɔnni Sodi k'a dɔn a bɛ kalo 3 bɔ ni hakili b'a la min ye jahadimaw ye u nana wuli ka jɔ kɛ min ye Amadu Kufa ka mɔɔw don Jɔnni Sodi k'a dɔn a min kɔni ye bingani kɛnɛ kɛ karaba ye u b'o de la waasa u ka jahadima jɛkulu bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min Amadu Kufa a delila ka tabali gosi Jɔnni Sodi k'a dɔn k'a ka jama a bɛ n'u ci ala niyɔrɔ i k'a dɔn ka t'u minɛ Jɔnni Sodi nin kɔni ye bingani yɛrɛ kɛnɛ kan karaba ye ni kun fɔlɔ jara filanan tɛ ja kabini o kɔni kɛra min ye dugulamaw ye dugu o dugu cɛ duman bɛ yen u y'u bɛɛ lajɛlen bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u labɛn Jɔnni Sodi k'a dɔn ka dugu kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko dugu kɔlɔsili Jɔnni Sodi k'a dɔn u taara bɛn ayiwa min ye silamɛw ka jaga minɛ waati ye Amadu Kufa ko k'u ka taa jaga minɛ Jɔnni Sodi k'a dɔn jaga minɛ i k'a dɔn dugulamaw nana fara ɲɔgɔn kan sa awɔ jagoya de don n'i m'a di Jɔnni Sodi k'a dɔn u bɛ tasuma wulila sɛbɛnnikɛla ko awa maribugu ye dugu ye Jɔnni Sodi k'a dɔn dugu min ni dugumisɛnnin caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Soyi min ye Fama ye ani Megu ani Moribugu Jɔnni Sodi k'a dɔn nin dugu nana fara ɲɔgɔn kan cɛkunbaw b'u fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ fɔlɔ min kɛra awɔ i ye nin de fɔ bɛɛ ka marifa sa k'a jɔ n'u nana a ye taa wulu la a banna c'est tout n'i y'i sigi Jɔnni Sodi n'i y'i sigi i ka dugu kɔnɔ cɛ kana cɛ wɛrɛ minɛ dugu kɔnɔ i balolen i yɛrɛ fa kulusi b'a la a b'i la e de y'i yɛrɛ fa marifa de b'a bolo bese ta marifa ta maa ma ko k'a bɛ bin kan n'i y'o bɔ n'a ni na Jɔnni Sodi k'a dɔn fɛn wɛrɛ t'a la sɛbɛnnikɛla ko abrikalo tile 12 tɛmɛnen kɛlɛba dɔ kɛra Jɔnni Sodi kɛlɛba in senfɛ jahadimaw u ye tasuma bila dugu fila la k'o jeni i k'a dɔn a dugu Mina Baga k'a bɛɛ jeni Jɔnni Sodi k'a dɔn o senfɛ o ni donsow ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛlɛ barika bonyana kosɛbɛ kɛlɛ in kɛra dugu min na o ye Megu ye i k'a dɔn kuma in sɔrɔla u ka kuma laselilikɛla la min ye Sidiki ye y'a jira k'a fɔ a kɛlɛ maa 40 den ni tora a la min ye Moti gouverneur ye o yɛrɛ fana ye kuma in fɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn kɛlɛ kɛra kɛ cogo min na min kɔni ye maa caman ye o sera jahadimaw la min ye abo donsow ka cidenw kɔni o y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ Jɔnni Sodi nin kɔni kɛra ɲɛngwɛn sabula juma tɛmɛnen k'a dugu jɛ sibiri la Jɔnni Sodi kata 4 ani Sulasɛgi 6 an y'o lama cɛ kɛnɛ min bɛ se min na Jɔnni Sodi k'a dɔn nin don ma ja jahadimaw nan'u labɛn Jɔnni Sodi k'a dɔn sabula u bɛna jaga minɛ Jɔnni Sodi u ni donsow nana kari ɲɔgɔn na ka mugu wuli Jɔnni Sodi k'a dɔn tile 1 mumɛ cɛw karilen bɛ ɲɔgɔn na mugu sisi bɛ kɔtigɛ cɛ 97 la hawla o fara jahadimaw la cɛ 97 u y'o de fa jahadima la an kan ka sori y'o wele donsow ka maa 7 o ni tora la maa 7 joginna Jɔnni Sodi sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛ kɔni jahadimaw na mɛn ka sɔrɔ u bɛ nin lakali sabula min kɔni ye donso bi kɔni olu nin dugulama minnu kɔfɔlen filɛ u faralen don ɲɔgɔn kan k'u ka dugu kɔlɔsi Jɔnni Sodi k'a dɔn an bɛ sa de dugu cɛ de bɛ ban n'o tɛ anw tɛ taa k'an ka dugu to jahadimaw bolo an tɛ sɔn anw ka fanfɛmaw n'u ye nin kɛ wallahi billahi muruja yan fɛn k'a daminɛ muruja kana fo Segu lamini na cɛ de bɛ cɛ dama dalen cɛbakɔrɔ dama u dɛsɛlen bɛ ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ a taa jɔ a ka dugu dawolo la nin yɛrɛ nin ye hɛrɛ ye a cɛbakɔrɔ dalen bɛ ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko jɛnɛ n'a lamini Jɔnni Sodi k'a dɔn jahadimaw n'u bɛna don nin dugu na u n'u miiri ko caman kɛ maa 97 u de far'u la su ko ni dugusɛjɛ cɛ Jɔnni Sodi kabini o kɔni kɛra sa i k'a dɔn u bɛ ni k'u sina sumaya nka jahadima ye min ye u man ka ɲinɛ abada sabula n'u ɲinɛna don o don hali miniti 1 Jɔnni Sodi k'a dɔn u bɛna bin u kan tuguni sɛbɛnnikɛla ko donsow y'o de fana faamu don o don u bɛ dabali kura tigɛ ka fɛɛrɛ kura tigɛ u ka dugu a n'u ka lamini bɛ se ka lakana cogo min sɛbɛnnikɛla ko Moti gouverneur i k'a dɔn o fana ye kunnafoni in jɛnsɛn k'a jira k'a fɔ kɛlɛ in kɔni kɛra kɛlɛ in kɔni senfɛ jahadima caman dajira Amadu Kufa n'a ka jɛw Jɔnni Sodi k'a dɔn u kɛlen bɛ ka jɛnɛ jamana ani Moti jamana tɔɔrɔ kojugu Jɔnni Sodi k'a dɔn dugulamaw yɛrɛ n'u ma fara ɲɔgɔn kan u ka dugu lakana Jɔnni Sodi k'a dɔn a bɛ gɛlɛ kosɛbɛ nan dɛmɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ caman kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura armée de bɛ na dɛmɛ kɛ mais sanni ka armée se ni m'i jɔ jɔyɔrɔ la u bɛ n'i su de kɔntɛ dɛ u bɛna su de kɔntɛ fakɔrɔni ni bakɔrɔni dalen bɛ dugu kɔnɔ olu se ka taa yɔrɔ la Jɔnni Sodi k'a dɔn cɛbakɔrɔ Daba Tunkara maa ninnu kɛ min ko maa jumɛn cɛ 7 nana anw ka dugu la bi ne ko kɔrɔ a y'u siri wa u ye nin tiɲɛni kɛ u taara ne ko olu bɛ taa cogo di a b'u siri
i bɛ ne wele ka i ka jelikɛ wele de ko marifa de tun b'u bolo marifa t'anw bolo cɛ 13 n'anw ka dugu la bi an y'u siri k'u da n'i ye n wele ko kunnafoni dan tulo kan o de ka di ye wala an ye 7 faw la 4 b'an bolo wala n'i y'o fɔ n ye o de ka di ye nka marifatigi ninnu kɛ hali se k'u tɔgɔ fɔ n'a ma ci fɔ faamaw ye mɔgɔ sidɔnbali ninnu u t'a fɔli man di ci fɔ faamaw ye yanni faamaw ka s'a ma u tɛna dugu ban san'olu ka tila réunion na ka maaw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan k'olu k'u labɛn ko ka taa o t'a sɔrɔ dugu bɛɛ fara ka ban malidenw a ye kɛ cɛ ye a ye kɛ cɛ ye a ka togodaw la a ye kɛ cɛ ye a ka bugudaw la n'i ma marifa sa i bɛ da la k'a fɔ ko i su don jahadima tɛ foyi ye marifa sa jahadima tɛ suba ye diinɛ tɛ hadamaden de don min ni y'a ta ye n'i y'i ni k'i ta ye ale bɛ boli naam waati dafara waati dafara san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na kunnafoni damadɔ bɛ yen an b'a da lamɛnbaaw tulo kan fɛn min ye madame Bote a ka communiqué école maître retraité minnu bɛ commune 6nan na k'u bi formation kɛ denmisɛnw minnu b'a fɛ ka école maîtreya kalan kɛ a bɛ daminɛ septembre kalo tile 6 n'i b'a fɛ ka tɔgɔsɛbɛ kɛ a bɛ kɛ Sogonikɔ école la wala i ka weleli kɛ 66 78 30 54 walima 76 49 64 26 walima 66 69 24 03 n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye société de sécurité 711 k'u bɛna maa dɔw ta ni k'u kala k'u bila direction na ani assistantyaw la ani sécurité baaraw la n'i b'a fɛ k'i sen don a la i bɛna ni carte photo 4 ani i photo dafalen 1 ani i ka certificat de résidence n'o ye sigiyɔrɔ papier casier judiciaire certificat de visite contre visite min b'a yira k'a fɔ i ka kɛnɛ i ka carte d'identité wala carte d'identité o copie ka fara i ka wolosɛbɛn copie kan ani CV dossier kɔni bilali o bi datugu nin kalo in tile 16 n'i b'a fɛ ka dossier bila i bɛna Sotiba ACI la immeuble Alu Bacili o filɛ nin ye station Shell kɛrɛfɛla na walima i ka weleli kɛ 75 57 43 30 walima 62 60 07 20 nin ye tununi sɛbɛn ye n'o bɔra Mariam Sanogo ka bɔ Konatebugu ko a den tununa min n'a tɔgɔ ye Mamadou Konte a si ye san 17 ka taa san 18 na mɔgɔ farila fiman don a ka kuma ma sabati kosɛbɛ o tuma a tununa jokalo tile 31 Solomanibugu ani Dumazana ni ɲɔgɔn cɛ o tuma a bɛ bɔ yɔrɔ min o ye Soromulu bana o bɛ Jɛma mara fɛ donc ni maa min ye den ye i kana n'a ye radio Jɛkafɔ la walima i ka somaw wele 76 37 24 02 walima 74 18 42 22 Gejul Kamara a ko ka foli ni tanuni di Soleil Fourniture PDG ma mun foli Gejul ko k'a fɔ dɛ ko mun na ko k'a sɛbɛkɔrɔ fo mais les Gejul la u t'a dɔn yɛrɛ u bɛ min kɛ bilen o mais pourquoi ka Soleil Fourniture Solomani tɛ de awɔ Solomani Fofana Solo kɔni ye baji de ye Solo kɔni ye baji de ye a ye dɛmɛ kɛ tɔ ye Gejulu ye tɔ de sigi Gejulu la c'est des profiteurs ancien footballeur minnu bɛ commune 1 na olu de y'u ka tɔ sigi mais Gejulu b'o la Gejulu c'est un fumier Gejulu tun bɛ Geseda la waati min c'est un fumier ndafilila i filɛ ka i ye jeli fɔ Gejulu Geseda la a tun bɛ ITMA na comme ingénieur waati min ingénieur a tun bɛ ingénieur la ITMA na waati min a tun bɛ ballon ta ni baara jiginna radio kuma in fɔra Gejulu ma koyi la ilaha Gejulu bi bɔ radio carré la don min kana Jɛkafɔ la a don patriotique a bi bɔ patriote la don min kana yan wa a pasan bɛ i b'a fɔ ko Seba Lamini ka Seba Lamini bi cɛ min maana bɔ a tun wuli k'i jɔ kungo de fɛ Amadou Salanga wa Jean Edu ka don waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan